द्वितीय जन्मानुरगत एकैवाहगर गोपी त्यती कुमतिरसा बरबरा साधु भगत सेवा शक्त्या पराहन्न जनक जननी क्षत्रभ्यो मे अपराधः व्रजपुरगमरा गोकुलानंद सिंधो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अमूल्याग्रे कर्तपाते प्रहरति कुटिलो माधवो किंग वसंत लोचक्री किंग कुलाली नव धरणीधर किंतु जिह्वा फणीन्द्र नाहंगराहि मर्दि किमपि खगवर नो हरि किंग कफीन्द्र इत्येवं राधा प्रतिवचन जड़ पातु नंदवाल से सत्य शिव सुंदर मंगलमय श्रीकृष्ण चरण में अनंत कोटि प्रणाम। आम बर्तमान दुईटी अध्याय पाठ कले कर्मयोग 43 श्लोक एवं ज्ञान योग 42 श्लोक। कर्मयोग देखंतु एई 43 श्लोक रु वर्तमान हमर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान 1 नंबर स्टेट रे अछि। हाउ द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन कांसेप्ट ऑफ भगवत गीता। दुईटा कांसेप्ट समान नेले गोटे कर्मयोग गोटे कांसेप्ट और गोटे कांसेप्ट ज्ञान योग। आपण माने जानिबा दरकार ये जो कांसेप्ट नेले कोन कर्मयोग ना समान देखिले जे मनुष्य जतबेले मृत्युवरण करूची कोन नहीं कि जाउची एक कथा 15 अध्याय 7-8 रे अछि। मु समय अल्प समय भितरे कहबा को चाहूची मनुष्य जतबेले मृत्युवरण करे सेतबेले सेता प्रकृति के नहीं कि जाय एवं जन्म हेले सेता प्रकृति नहीं कि आसी जन्म हुए। एक कथाटा 27 नंबर श्लोक तृतीय अध्याय कर्मयोग रे लिखा अछि। ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते। मनुष्य प्रकृति अनुसार कार्य करे जेतेबेले सेति रणांगन रे अर्जुन कहउचंती मु युद्ध करिबि नाही सेतेबेले कृष्ण तांको कहउचंती अरे तू युद्ध करिबि केमिति तोर बा प्रकृति होउची युद्ध करिबा तू बड़ा क्षत्रिय ये सदृशं चेष्टते सोस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति जानती भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तू निग्रह करे हबनी तो प्रकृति अनुसार तू कार्य करिबू। तू होउची क्षत्रिय शौर्यं तेज ज्योतिराक्षं युद्धे च पलायनं दानं ईश्वर भावश्च ध्यानं कर्म स्वभावजं। अष्टादश अध्याय 23 नंबर श्लोक क्षत्रिय मानकर कार्य केमिति युद्ध करिबा अर्जुन मना करछि मु युद्ध करिबेनी। जदि अर्जुन को कहउछन्ते श्री कृष्ण ये जत अहंकार आश्रित्य न दर्शयति मनसे मिथै सब व्यवसायस्ते प्रकृति त्वान्योक्षति। तू जदि अहंकार वशत कहउछु मु युद्ध करिबेनी ए कथाटा मिछ हबो तो प्रकृति अनुसार तू युद्ध करिबो। केनु वर्तमान प्रश्न उठुची अमेरिका देखिला मनुष्य पिला से प्रकृति अनुसार कार्य करिवो। से पिला के दिनरु स्टडी कला जन्म परे पिलाटा खेलिबा को चाहूची ना पढ़िबा को चाहूची ना गीत गाइबा को चाहूची से सेइथिले से पिला को छाड़िला। तेणु प्रत्येक पिला अमेरिका रो से माने ताको निज अनुसार कर्म करूथिबारु ताकर मानव संबल अति सुदृढ़। ये होउछ कर्मयोगर रहस्य। कर्मयोगरे भगवान श्रीकृष्ण आमको कहउचंती कर्मटा को एमिति सुचारू रूपे कौशल
କରିବ ସେ କଥାଟି ବତେଇଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରୁଛି। ପୁଣି 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇମଂ ବିବସ୍ୱତି ଯୋଗଂ ପ୍ରକବ ନମଃ ବୟଂ ବିବସ୍ୱାନ ମନୋରିତ୍ରାହ ମନୁରୀକ୍ଷା କବେ ଅବ୍ରବୀତ୍। ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଅପରମ ଭବତୋ ଜନ୍ମ ପରମ ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତ ପ୍ରଥମେ ତତ ବିଜାନିଆ ତମାଦୌ ପ୍ରୋକ୍ତବାନିତି। ଆରେ ତୁମ ଜନ୍ମ ତ ମଥୁରା ଜେଲରେ ଏବେ ହେଇଛି, ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲ, ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଜୋପି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭୟାତ୍ମା ଭୂତାନାଂ ଈଶ୍ୱର ଅଫିସଂ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମାୟୟା। ମୁଁ ଅଜ, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକି ବଶ କରିକି ଆସେ କେତେବେଳେ ନା ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିଃ ଭବତି ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦା ଆତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଲୀନ ହେଇଯାଏ ଅଧର୍ମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 16, 17, 18ରେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମ ମିଶେଇକି କଲେ ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବୁ। ମୁଁ ତତେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁଛି। କିଂ କର୍ମ କିଂ ଅକର୍ମମିତି କବୟ ପତ୍ରମୋହିତା ତତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଜ୍ଞାନ୍ତା ମୁଖ୍ୟସେ ସୁଭା। କର୍ମଣ୍ୟ ଯୋପି ବୌଦ୍ଧବ୍ୟଂ চ বিকর্মণ অকর্মণ চ বৌদ্ধব্যং গহনা কর্মণ গতি গহনা কর্মণ গতি। সেদিন পচারুଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ମଥୁରା ଜେଲରେ ଖୋଲିଲେ କାହାକୁ ନା ସେ ଯୋଉ ମଥୁରା ଜେଲରେ ଥିବା ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ପୁରା ମୋର ମା, ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ମା, ତୁ ମୋର ପୁଅ। ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିଲି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରହିଲି 14 ବର୍ଷ? ଏ ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି, ଏ କର୍ମର ଗତି ଗହନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଗହନ। ଏକୁ କେହି କହିପାରିବେନି କର୍ମ କାହାର କେତେବେଳେ ହବ, କଣ କିଏ ଜେଲରେ ଯିବ, କର୍ମ କରି ନ କରି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କର୍ମ କୁକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଖଲାସ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। ଦେବକୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଥିଲ ମତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଥିଲ, ମୁଁ କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି? ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ 14 ବର୍ଷ ରହିଲ। ଦେବକୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରେ ସେ କୌଶଲ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା କୌଶଲ୍ୟା ପା ମା ସେଇ ଯଶୋଦା, ସିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପାଇଲା। ତୁମେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି କର୍ମର ଗହନ ଗତି। কর্মণি কর্মজ পশ্যেত কর্মণি চ কর্মজ সবুদ্ধিমান মনুষ্যেতু সযুক্ত কৃষ্ণ কর্মকু। কর্মরে যে অকর্ম দেখে অকর্মরে কর্ম দেখে, অর্থাৎ কর্ম যোগরে আপন কিনা জ্ঞান মিশাই কলে আপন सक्सेसफुल হবে। যোউটা the economy of the United States of America is the based on concept of Bhagavad Gita, যে প্রথমে প্রকৃতি অনুসারে কর্ম পিলাকু পিলাটি দিনରୁ স্টাডি କରି তা প্রকৃতি অনুসারে তাকে সেই পাঠরে ছাড়িলে। দ্বিতীয়রে কোন কলে তা কর্ম অনুসারে, অর্থাৎ সে গোটিয়ে গুণ্ঠ জমিরে 24 বস্তা ধান পাইবা ফলে আমি 6 বস্তা কিংবা 2 বস্তা পাউଛୁ। তা কারণ কর্ম সহিত ସେମାନେ জ্ঞান মিশাইଛନ୍ତି। এ হচ্ছে গীতার কনসেপ্ট। গীতা পড়িদেলে হব নাই, গীতা পড়িବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୃତୀୟରେ ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ି ବୁଝି ମାନି ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ତାର ସ୍ୱାଦୁଟା ଜାଣିପାରିବା। ଗୀତାରେ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲିଟରାଲ ମିନିଂ ଯିବା,
तृतीय हृदय जानिबा चतुर्थ मानिबा हाँ कथाटा ठीक आ पंचम धारण कले पुणी आमर सत्ययुग फेरी आसीबो एतिकरे मु वक्तव्य शेष करूची अन्यथा शरण नास्ति तमेव शरणं मम पाप पंके निमग्न श्री त्राहि मां मधुसूदन हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलो नंदगार हरि